po yung dalawa ko. Ito po yung dalawa kong motor. Yung isa, ito yung Wave 125. Isa. Tapos yung isa, oh. Rider 125. Yung Rider 125. Tapos ito yung Wave 125. Yung hiniti ko. Ano, yung hiniti ko na Rider. Okay na, oh. Ano? Eh, hiniti ko sa Rider 125. Yan o. Yan o. Hiniti yan. Overall champion kami. Overall champion. Yan, dismiss siya. Pero panalo. Panalo kami. Yan. Kaya, bata pa. Yan. Yan yung hiniti ng Rider ko. Yan. Yan yung Rider. Yan. Mabaw yan. Rider 125. 68 black. Big valve. Ito yung Wave. Yung Wave, pang araw-araw lang to yung Wave 125. Kita nyo naman, hindi ko nakagsalita pa. Malakas yan. Oo. Oh. Marakas. Yan. Pero panalo kayo, panalo. Kailangan pa namin Raider 150. Kailangan namin dyan, Raider 150. Yan, shoutout sa iyo. Shoutout.